हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष पाठशाला आपको स्वागत करुँच। तो आज है डे 10। तो डे 10 आम कौन कौन टार्गेट अच्छी आम कौन कौन चैप्टर को सब्जेक्टर को चैप्टर आम सारा। तो आप भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखूँ मैं आशा करी आपको ये भिडियोटी आपको हेल्पफुल हम। तो आमर आज सेक्शन में कौन कौन अच्छी ना इंग्लीश सहित इंडियन जोग्राफी अच्छी देन तापर आमर साइंस अच्छी जोटा कि आमर विटामिन्स हो देन तापर यूएन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी केमती कौन पढ़ियो देन हिस्ट्री आड कर। तो आज सेक्शन टी तो आरंभ करियो। तो चलतु आरंभ करियो। तो आमर नीतू सिंह भोकाब चलती भोकाब सीरीज जोटा कि 1 आवर सब्सक्रिप्शन जोटा कि आमर 105 रु 120 जाए अच्छी आज सेक्शन में। तो काली प्रिवियस मुझे कही 90 रु 105 जाए ओके। तो मैं आशा करुँच आप रिविजन करी मेमोराइज कर आज से क्विक रिविजन मारदेवे देन इडियम फेजेज सेम जिन 105 रु 120 आप सेमती भाव सारे। तो ये आमर 100 200 पर्यंत गलापर देन मुझे रिविजन करी सहित आम आउ गोटे पीडीएफ मुझे देवी से प्राक्ट करेंगे जोटा कि इंपोर्टाट जोटा एग्जाम आसी जोटा बारंबार। देन तापर आमर आज सेक्शन अच्छी ब्लैक बुक जोटा कि मुझे कही कि 10 लेखा जोटा स्पेलिंग एरर रोज जोटा कि आपने प्राक्ट करेंगे डे बेसीस ओके। देन जी ये आमर इंग्लीश भोकाब देन आमर रोची आमर ग्रामर पार्ट आज मुझे आपको कंजक्शन देवी जोटा कि मोस्ट इंपोर्टाट ओके। तो ये आप देखीदे जो जो आमर अच्छी सब कंजक्शन कौन कौन। तो यहाँ इंपोर्टाट रोज कंजक्शन आप तार सब्जेक्टिव वाइज सब जगह ठीक से वीडियो देखूँ कि जहाँ भी बही फॉलो करूँ। तो कंजक्शन ही आप टार्गेट रही कंजक्शन सारे कंजक्शन मोस्ट इंपोर्टाट डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जमी आइदर पाखे और बस ना नर बस से गोटे सेन्टेन्स से डैश दे आइदर देगी आ गए सैड्रे डैश दे और बस ना नर बस बुझे ना जमी हाली पाखे कौन बस स्काली पाखे कौन बस नो सुनर पाखे कौन बस। तो एमती कंजक्शन अच्छी। तो ये चैप्टरटा इंपोर्टाट रोज आप कंजक्शन चैप्टर देखिए ओके। तो कंजक्शन जिते आप पर्यंत पारूँ से पर्यंत मेमोराइज कर मन रखुँ देन ना नेक्स्ट काली कंजक्शन रहा कंजक्शन 2 दिन नौ 2 दिन टार्गेट रखुँ कंजक्शन सारे कनसेप्ट क्लियर कर सारे। तो ये आमर इंग्लीश ग्रामर पार्ट गला देन आम जा इंडियन जोग्राफी मुझे कही कि इंडियन जोग्राफी आमर मु इंपोर्टाट चैप्टर सब देवी। तो मुझे प्रथम दिन में आपको देती इंडियन जोग्राफी फास्ट इंडियन फिजिकल जोटा इंडिया जी फिजिकल अच्छी तो ताकू मुझे देती नेक्स्ट तापर दिन मुझे देती आपको जोटा कि आमर एग्रीकल्चर पर देती जोटा कि कौटी कौ एग्रीकल्चर कौन हो कौ समय कौन हो कौ फसल देन ता सहित रिवोल्यूशन जो देती आमर इंडियन रिवोल्यूशन जोटा ग्रीन रिवोल्यूशन से मुझे। तो आज सेक्शन अच्छे आम सॉइल जोटा मोस्ट इंपोर्टाट यहाँ उभय एसआई पे एक्साइज कनेस्टेबल हो फॉरेस्ट गार्ड हो ओडिशा पुलिस हो। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट चैप्टर जोटा कि आम सॉइल ऑफ इंडिया। तो आप 3टा जिन फोकस रखिए 3टा जिन कौन फास्ट हूँ सॉइल कौ जगह भारत कौ रिजन देखा ओके कौ स्टेट देखा प्रथम जिन यहाँ मन रखिए यहाँ सेपरेट कर मन रखिए फास्ट जो सॉइल हो रेड सॉइल हो ब्लैक सॉइल हो येलो सॉइल हो जेकोसी सॉइल हो आलुवली सॉइल हो ये सॉइल कौ रिजन कौ स्टेट देखा फास्ट जिन मन रखिए। सेकेंड जिन एथर कौन कौन फसल हुए तो ये मोस्ट इंपोर्टाट एथर कौन कौन फसल हुए यहाँ देखिए सेकेंड जिन बाकी थर्ड जिन एथर कौन कौन अच्छी आ कौन कौन अभाव थाए माने कौ आमर एलिमेंटर अधिक मात्रा थाए कौ जिन कम मात्रा थाए पोटास कौन अधिक थाए हिमस कौन कम थाए नाइट्रोजन कौन अधिक थाए कौन कम थाए। तो यही 3टा को बेस कर आप मन रखिए जदि इनकेस जी बहु पिला कि कहे ना मोर बाउंस हो जाम कि मन रोनी तो ठीक अच्छे। तो यहाँ भी आप ओडिशा पुलिस में केवल मुझे प्रिफर करी आप जिनसा देखिए रवि आदित्य गोटे अच्छी क्लास यूट्यूब तो तार सॉइल ऑफ इंडिया जो देती 30टा एमसीक्यू दी सहित डिस्क्राइब कर देखिए से भिडियोटा जाए यूट्यूब जाए देखिए। तो मुझे भावी से सफिसीयंट हम रवि आदित्य यहाँ हूँ क्लास रवि आदित्य क्लासेस तो आप जाकि देखिदेवे जोटा कि आपको हेल्पफुल हम 30टा क्वेश्चन से डिस्क्राइब कर 150टा पाखापी क्वेश्चन से पाइबे। तो ये है इंडियन सॉइल। नेक्स्ट मुझे आज आपको देवी साइंस विटामिन्स देवी ये है आम साइंस विटामिन्स। तो विटामिन्स मोस्ट इंपोर्टाट परीक्षा कंपलसरी आसो विटामिन ए केमिकल नेम तापर कौ कौ खाद्य आम कौ विटामिन कौन मिले। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट रोज ये एसआई पीवाक्यू आम प्रीवियस एग्जाम पकईला ओडिशा पुलिस। तो आम +2 लेवल जेहेतु कनेस्टेबल रोज तो आम भी ये हल्का न नहीं आपको पढ़ा पड़ो कहीबन एग्जाम भेंडन माने बोर्ड चेंज हो नुआ बोर्ड हम कौन क्वेश्चन पकेब कौन ना कहीं भी जाना। तो आम आम हिसाब से प्रिपरेशन करा। तो विटामिन ए केमिकल ता ना कौन कौ तार सोर्स कौटी जी आम विटामिन रहा ए डी बी सी हो ई हो जी रहा आपको सब जगह मन रखिए ओके। विटामिन B1 B2 B3 एमती जी अच्छी विटामिन ताकू सब मन रखिए आज दिन में टार्गेट आम रहा ये आम ये जिन सारे ओके। विटामिन नेम केमिकल आ सोर्स कौट आसती विटामिन बी मिल्क B2 आसूँ चीज आलमंड B2 आसूँ ओके। विटामिन सी ऑरेंज लेमन विटामिन सी आसूँ विटामिन सी रु ऑरेंज लेमन आसूँ। तो सेमती आम विटामिन केमिकल आ सोर्स मन रखिया आज डे 10 रे।
ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକା ଦେଖ ମୁଁ ୟୁଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୋଧେ 3 ଥର ବୋଧେ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କରାଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ମିଶେଇକି 4 ଥର ହେବ। ତ ୟୁଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ବି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତା ଇୟର୍ କେଉଁଠି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଦେବେ ୟୁଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେତିକି ଆମର ଅଛି WHO ହଉ ICAO ହଉ ୟୁନେସ୍କୋ ହଉ ଫୁଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହଉ ଏ ଯେତିକି ରହିଲା ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ରିଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 20 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବେ କେଉଁଠି ଅଛି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ୟୁନେସ୍କୋ ୟୁନିସେଫ୍ IMF ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ସେଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ଆଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାଇ କହିଦେବି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଇଁ ବାର ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ସେମିତି ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ମୁଁ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ ଡେ 10ରେ ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଯିବି ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରି ଚାଲିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେମୋରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳକୁ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ହରବଡ଼ ହେଇଯିବାନି କି ଏଇଟା ରହିଲା ସେଇଟା ମନେ ରହୁନି ଏଇଟା ମନେ ରହୁନି। ଏବେଠାରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ପଢ଼ି ଯିବା ତା ସହିତ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ ବି କରି ଯିବା। ତ ଏମିତି ତ ଖାଲି ଆସିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସରିଲା ବଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ତ ହେଲା ନା। ତ ରିଭିଜନ୍ ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ସାରି ଯିବା। ତ ଆମର ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଅପରାଇଜିଂ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ କରିଥିଲେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ହଉ ଆମର ଯେମିତି ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମର କିଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଓକେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ ଆମର କଲଚର ଯେତିକି ଅଛି ତ ତାର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଖାଲି ସିମ୍ପଲି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତରୁଣଗୋଲ ବହିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ CGL ପାଇଁ RI ପାଇଁ ଆଉ SI ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ ତ ଆମକୁ ଓଭରାଲ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ସମାଜ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ କରିଥିଲା ଲୋଖା ତିୱାଡ଼ି କିଏ କରିଥିଲା ଓକେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି କିଏ ହେଉଛି ତାକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏମିତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ଆମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦେଲି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଅପରାଇଜିଂ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଏଇଠୁ କମ୍ପଲସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପଚାରିଦେବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବେଦ ସମାଜ ବୁଝିପାରିଲା ନା ଥିଓଥେଟିକାଲ ଯେଉଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲା ନା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ସାରିବେ ଡେ 10ରେ। ତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଥିବେ। ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି କହିଦେଇଥିଲି ସମାସ ନିତ୍ୟ ସମାଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଦିଗୁ ସମାଜ ଦେଖିବେ ଦିଗୁ ସମାଜ ସହିତ ବିଭକ୍ତି ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବେ ଓକେ। ଯେଉଁଟାକି ବିଭକ୍ତି ଚାପ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ବିଭକ୍ତି ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଜ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରୁ 5ଟା କରି ଆସିବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତାହା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଓକେ। ତ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଆପଣ ଆମର ଯେମିତି ଇଂଲିଶର 10ଟା ଲେଖା କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ସେମିତି ସାରସ୍ୱତ ବହିର ଯେତିକି ଅଛି 10ଟା ହେଇକି ସାରିବେ ଓକେ। ସାରସ୍ୱତ ବହି ଏବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭିଜନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆସିବା ଯେଉଁଦିନ ରିଭିଜନ୍ ଆମର ହେବ ସେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ବହି ଅଛି ତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରାଇବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସାରିବେ। ତ ଆମର ସାରସ୍ୱତ ବହି ଆଗ ଫଲୋ କର। ସାରସ୍ୱତ ବହିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଲା ଦିଗୁ ସମାସ ଦିଆହେଲା ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଏତିକି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ଡେ 10ରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।